हाँ गोटे कथा हूँ गोटे गप थिला मिछुआ राधुआ गप। मिछुआ कौन करे मिछुआ राधुआ जी कौन करे सबुदिन कहे दौड़ी आस मो छेड़ी की बाघ खाईगला। गाँ लोक जो जा पहुँचती से फेँ फेँ गछ उपर चढ़ी हसे। दिने सतुक सत बाघ आसी जो छेड़ी खाइला जिते चिल्ला से लोकटी आउ गाँ लोक कहले मिछ कौच तेणु आउ जीवानी ये मिछरे आमको परेशान कर हैरान करम सागर ये फिचिकानी हो माने खेलु जो मिछुआ सत सत का बाघ खाईगला से भाई आम ये घटना को देखुं। सुर राउतराय जड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस जड़े अभिज्ञ नेता मात्र सी कहती जे मु सबू कथार आपन जो कौन बाइट पचारे से सबू कथा कहीपर माने आउ से राजनीतिक कथा नुह जेकोसी कथा पचारे से कहे सी जो कहती जे मु सबुधे ज्ञान अच्छी मोर मु बहु वर्षर राजनेता माने 60 वर्षर राजनेता मो भली राजनेता कहीं नहांती मु समस्त को समालोचना करी समस्त को ऊपर कहीपरि किंतु आश्चर्य कथा माधव सिंह आम ओडिशार गर्व आ गौरव खाली ओडिशा नुह सारा भारतर कारण इंग्रेज मान सहित लड़ी तांको वंश जाके परिवार जाके शहीद फांसी पाइथिले। फांसी पाइथिबा लोक आमे एठी अनेक बरपुत्र मानक एठी पूज्य पूजा कार्यक्रम करुचंती जो माने वास्तव में पूज्य आम समाज पाई आम मानक पाई आम राज्य पाई जी शहीद होती जी राज्य पाई जहाँकर अतुलनीय अवदान अच्छी से मानक आमे आज पूजा करुचंती तांकर स्मृतिचारण करुचंती माधव सिंह आम ओडिशार गर्व और गौरव स्वाधीनता संग्रामी से एड़ बड़ स्वाधीनता संग्रामी जी इंग्रेजर बेक काटी देथिले से फांसी होता से लोक जदि एक भाया बड़ वरिष्ठ नेता से कहते जे सी किए तांको नारे कहीं है सी किए आपण जति जानी ना लोक पचारे ना पचर जमी बाइट देला बेले भूल मागिला बेले पचार आपण मैंने कहीं जाना मुझे जानी से आपण मैंने जानी ना सांबादिक मैंने कौन सब जानी आपण राजनीति करते आपण महापुरुष मानक जाना दरकार स्वाधीनता संग्राम की जाना दरकार आपण न जानी सबू कथार सब कहार आप गोटे अभ्यास हो गलानी जमीती सबुदिन कहते ये जो कथार बर्तमान पश्चिम ओडिशा जलुची यार जलवा कारण होती आप जो मिछुआ राधुआ गप जमी सत सतिका बाघ खाईगला सेमती सतरे बाघ खाईगला ये गोटे गोटे बड़ पनिशमेंट सुर राउतरांग सबू कथारे सबू प्रति कथारे सब आसिकी माने सबू कथारे बाइट दवा सबू कथा प्रति तांकर समालोचना करवा तांकर गोटे अभ्यास हो गलानी। ये अभ्यास रे ये गोटे मु भावुची ये गोटे ठोकर बाजी तेणु ये ठोकरटी छोट मोट ठोकर नुह ओडिशार बहुत बड़ बड़ बुद्धिजीवी राजनीतिक दल ये मुंड पुराउछंती ए समालोचनार पात्र होउछंती सुर राउतराय एते बड़ बयस रे जड़े वृद्ध राजनेता जड़े वयस्क राजनेता तांकु समस्त सम्मान करती से सम्मानटा प्रत्येक दिन आलतू फालतू गपी इाड़े सियाड़े गपी सब आ विरोध में ता विरोध में सबू कथार निजक महाज्ञानी देखे महाज्ञानी परिचय होची ये जो माधव सिंह को समालोचना करवा माधव सिंह को जानी ना ओडिशा रे एते वर्षर राजनीति करुचंती आपण कहउचंती एठी जाके मु फूलमाला दिए सेठी फूलमाला दिए सेठी फूलमाला दिए आपण माधव सिंह किए जानी पाइलेनी। तेणु ये हूँ गोटे दुखर कथा जे आम राजनेता माने जे वर्तमान देखंतु केवल राजनीति छड़ा महापुरुष मानू जानी ना तेणु ये बोधे बोधे गोटे चिंतार विषय। सुर राउतराय भली जड़े वरिष्ठ लोक 60 वर्षर राजनेता जदि माधव सिंह भली स्वाधीनता संग्रामी जानीपारूना ताहले आमे बुझिबा जे ओडिशा रे जेते सब वर्तमान विधायक अच्छा विभिन्न नेता अच्छा मंत्री अच्छा ये मध्य जानी नथिबे अनेक महापुरुष को आ स्वाधीनता संग्राम को। तेणु तांको भीतर गोटे सचेतनता जागृत हो आ वर्तमान सरकार आमे अनेक वर्ष प्राय 3 वर्ष पूज्य पूजा पाई संग्राम कलापरे विभिन्न प्रतिमूर्ति को स्मृतिचारण कलापरे विभिन्न प्रतिमूर्ति पाखरे जो आवर्जना ही पड़ीथिला ताकू सफा सुतरा कलापरे कारण वर्ष थरे प्रतिमूर्ति स्मृतिचारण हम अलग दिन तापर पछपटे आसिक लोक मद पिउथिले आमे आंदोलन कलापर आज भाषा साहित्य संस्कृति विभाग
ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କେମିତି ସେ ବାବଦରେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବେ, ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ବାଇଟି 1886 ଆକ୍ଚୁଆଲି 1786 କି ସିଏ କହିଲେଣି ଅଛି 1986। ସେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଭୁଲ ମାଗିବା କଥା। ଜବରଦସ୍ତିଆ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ କହିବା ଯା ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଯେ କାଲି ଯେଉଁ ଭୁଲ ମାଗୁଥିଲେ ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି ଆଉ ଆରେ କହିଦେଇଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବାବଦରେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ ଅଜ୍ଞାତରେ ଥିଲା ବା ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ekଥା କହିଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ekଥା ନ କହିକି ହଁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ମୁଁ ତ ମୋର କ୍ଷମା ଭୁଲ ମାଗିଦେଇଛି। ଆଉ ମାଗିଦେଇଛି କାହାକୁ ମାଗିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭୁଲ ମାଗିବା ଦରକାର। ନା କାଗଜ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିକି ତାଙ୍କର କୁଶପୁତଳା ଦାହ କରୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗ୍ରାମୀକି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଭେଦତା ଇଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି କେବେଠାରୁ, ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଏଭଳି କଥାରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆସିକି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ ଭୁଲ ମାଗିବା ଦରକାର। ତା ନ କରିକି ମାନେ ଇଏ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ଭୁଲ ମାଗିକି ହୋ ହୋଇକି ଏମିତି ଏ କଥାଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସୁର ବାବୁ ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହେଇ ଯେମିତି ଭୁଲ ମଗାଯାଏ ବା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ସେଇଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।